हेलो डी स्टूडेंट्स आपण मानक स्वागत मोर ही एमटी स्टडीमेट यूट्यूब चैनल को। आज आम आलोचना करिपा क्लास 10 रो चैप्टर 1 माने ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रो अभ्यास प्रश्न उत्तर को। तो एक्टिविटी 1 रे कोन रही एक रे अछि व्हाट डज द पोएट थिंक ऑफ ऑल थिंग्स। कवि सबु जिंस विषय रे कोन भाबुछंती। आंसर The poet thinks that all things are bright, beautiful and wise and wonderful. कवि सबु जिनस विषय रे भाबुछंती जे एहा हेउछि सुंदर एवं उज्जवल एहा सहित आश्चर्यजनक काहेकि ना प्रत्येकटी जिनस रे किछि ना किछि ज्ञान प्रदानकारी तथ्य रहिछि। 2 रे Who has made all these things? ए समस्त जिनस किए तैयारी करछंती। आंसर गॉड हैज मेड ऑल दिस थिंग्स। भगवान एही समस्त जिनस को तैयारी करिछंती बा सृष्टि करिछंती। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द लिटिल थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम। एही कविताटी रे कोन कोन सबु छोटो जिनस विषय रे वर्णना करा जायछि। Answer The little things mentioned in the poem are little flowers and little birds. एही कविताटी रे बेसिकली से छोटो छोटो फूल गुड़िक विषय कह जाइथिला एवं पक्षी मानक विषय रे कह जाइथिला। 4 नंबर क्वेश्चन हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स। किपरि कवि सेही सुंदर फूल गुड़ी को वर्णना करिछंती। आंसर द पोएट डिस्क्राइब्स द फ्लावर्स हैव ग्लोइंग कलर्स। कवि सेही सुंदर फूल को वर्णना करिछंती जे फूल गुड़िकर उज्जवल रंग अछि। प्रत्येकटी फाखुड़ा रे उज्जवल रंग भरी देइछंती भगवान। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लिटिल बर्ड्स। कवि किपरि भाबरे सेही क्षुद्र पक्षीटी को वर्णना करिछंती। आंसर द पोएट डिस्क्राइब दैट लिटिल बर्ड्स हैव टाइनी विंग्स एंड सिंग्स इन ए ब्यूटीफुल मैनर। कवि वर्णना करिछंती सेही क्षुद्र क्षुद्र पक्षी गुड़ी को भगवान छोटिया छोटिया डेणा देइछंती जो माने कि बहुत सुंदर भावरे गीत गान करिथांती। क्वेश्चन नंबर 6 How is the mountain described in the poem? कविताटी रे माउंटेन बा पर्वत को किभଳି भाबरे वर्णना करा जाइछि। आंसर द माउंटेन appears like purple headed and it looks like sunset in the sky. कविताटी रे पर्वतटी अति बाइगणी रश्मि रे विचरित हेला भळे देखा जाए आउ एहा सूर्यास्त समय रे देखा देई थाए। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाई डज इट अपियर सो। काहे कि एहा एहिपरि देखा जाए। आंसर द माउंटेन अपियर सो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेज ऑफ द सेटिंग सन और वी कैन से रेज ऑफ द सनसेट फॉलिंग ऑन इट। तो पर्वतटी अति बाइगणी देखा जीवर कारण हेउछि सूर्यास्त समय रे सूर्यंकर किरण गुड़िक से पहाड़ उपरे रिफ्लेक्शन ही थाए बा पड़ी थाए जहा फल रे ब्लूइश रेड बा पर्पल कलर देखा जाय थाए। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट ब्राइटेन्स ऑफ द स्काई। आकाश रे कोन उज्जवलता सृष्टि करूछि। उत्तर द सनसेट एंड सनराइज ब्राइटेन ऑफ द स्काई। आकाश रे सूर्यास्त एवं सूर्य उदयर जो रश्मि अछि उज्जवलमय देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डज द स्काई लुक ड्यूरिंग द सनसेट। सूर्यास्त समय रे आकाश किपरि देखा जाए। आंसर द स्काई लुक्स ब्राइट ड्यूरिंग द सनसेट। तो सूर्यास्त समय रे आकाश पूरा उज्जवल देखा जाय थाए। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच आर द 2 सीजन्स मेंशन्ड इन द पोएम। केउं दुईटी सीजन को बा ऋतु को
କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି? ଆନ୍ସର୍ winter and summer are the two seasons in the poem. winter ଶୀତ ଏବଂ ସମର ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଏହି ଦୁଇଟି ଋତୁକୁ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 11 ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 why does the poet consider the summer sun pleasant? କାହିଁକି କବି ସମର ସନ୍କୁ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ the poet consider the summer sun pleasant because it gives warmth and softness to the people. Because the poet lives in the cold country like Ireland. ଏହା ମାନେ କ'ଣ ନା କବି ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଉତ୍ତାପକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଏହା କ'ଣ ସେ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ସଫ୍ଟନେସ୍ ଦେଉଛି। କାରଣ କବି ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକାର ବାସୀ? ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଦେଶ, ତେଣୁ ସମର ସନ୍ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସମର ସନ୍ ପ୍ଲିଜାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟଦାୟକ। 12 What do we enjoy in the greenwood? ଆମେ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରୁ? ଆନ୍ସର୍ we enjoy the beautiful scenery of tall trees in the greenwood. ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ସୁନ୍ଦର ସିନେରୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ। 13 How are the meadows useful to us? ମିଡୋଜ୍ ବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ କିପରି ୟୁଜଫୁଲ୍ ଅଟେ? ଆନ୍ସର୍ we play games in a meadow, thus it is useful for us. ଆମେ ସମସ୍ତେ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମିଡୋଜ୍ରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ, ତେଣୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାରୀ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 Where do the rushes grow? ରସେସ୍ ବା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଗ୍ରୋ କରିଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ ଦ ରସେସ୍ ଗ୍ରୋ ନିୟର୍ ୱାଟର୍। ଯେଉଁ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଣି ପାଖରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 Why do people gather rushes? କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସେ ଯେଉଁ ରସେସ୍ ରହିଲା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ people gather the rushes to dry them off and make mats, baskets out of them. ଲୋକମାନେ ସେହି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଶୁଖେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଟ୍ସ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସପ ମଶିଣା, ବାସ୍କେଟ୍ ମାନେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏହି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 Why has God given us eyes? କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍ God has given us eyes to see the beautiful things created by God. ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 What should our lips tell? କ'ଣ ଆମ ଓଠ ବା ଲିପ୍ସ କହିବା ଉଚିତ? ପିଲାମାନେ What should our lips tell? Answer our lips should tell the greatness of God. ଆମ ଓଠ ବା ଲିପ୍ସ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନତା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗାଥାକୁ କହିବା ଉଚିତ। 18 How does the poet describe God? କବି ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର The poet describe God as Almighty. କବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମହାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ। Activity 2 A. Fill in the blanks choosing the appropriate words given in brackets and read the lines. ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। 1ରେ ଦେଇଛି God has given it dash, 2ରେ so it can dash, 3ରେ and
it beautifully dash. For a while going off in the dash. Answer habo God has given it wings. 2 रे so it can fly. 3 रे and it beautifully sings. 4 रे while going off in the sky. B रे दिया जायछि 1 रे अछि the meadows look dash. Answer habo the meadows look green. 2 रे where we run and dash. Answer कौन हबो play. Where we run and play. 3 रे and the river is dash. Answer clean. And the river is clean. 4 रे where we bath dash. Answer every day. Where we bath every day. Activity 3. Fill in the blanks with appropriate words. 1 रे दिया जायछि he gave us ears to dance. Answer हबो ears to hear. 2 रे he gave us dash to see. Answer eyes. He gave us eyes to see. 3 रे he gave us dash to taste things. Answer tongue. He gave us tongue to taste things. 4 रे he gave us skin to dash things. Answer feel. He gave us skin to feel things. 5 रे he gave us nose to dash. Answer smell. He gave us nose to smell. 6 रे we enjoy God's creation through the 5 dash mentioned above. Answer senses. We enjoy God's creation through the 5 senses mentioned above. तो आमको पंच इंद्रिय दिया जाइछि जोड़ा कि आमे समस्त जिंस को फील करि परिबा. Activity IV. Given below are some clause. Pick up the lines of the poem following the clause. तो तळे केते गुडाए क्लॉज दिया जाइछि. तो से सब क्लॉज गुडी को देखि कि आमे कविता टीरू सेंटेंस गुडी को आनि कि फिल अप करिबा. फ्लावर. आंसर हेबो each little flower that opens. Color. Answer हेबो he made their glowing colors. Bird. Answer हेबो each little bird that sings. Wings. Answer हेबो he made their tiny wings. पिला माने आज भिडियो तो एठी शेष हो जाइछि. रहुछि. जय जगन्नाथ.